alors le balman n'a commencé que tomara les politologues de Bignor en balima au tare nouvelle dumamba de baby oh il sou yere ka ministre ko manabi ay kuma ka mu fo no kala o yere ko la me il sou ko kolu tatoro do malla kolu yere be malla ko il sou yere ke no bala pew Nations Unies na ay shogal fo balima mali tabia la premier ministre kana tien fo tubabu nyina premier ministre de ne gani depuis démocratie clé la ne ma yi folo a folo la shogal la ni shogal be bo Amerique ka taga malla ay ta shogal kumbe malien dembe be ka bo ka ta shogal kumbe daba be na ta dominde parce que baro ne tourne buga réseau la doni mais ne be munye fo onyana be mungeni don mun kera New York ya il suka ministre kumana français malula onina a français malula balima malien ay do mali halibi français malula France ministre de bolla kabela nafiya ke irisuka ministre ko irisuka nata malla de irisuka ministre kama ko ayi ko le laydu kan ta mallen yo ko lu ta tora do malla de donc balmaw munu be ka fo ko irisu mata mokti de mogo be ka mogo bloku de balmaw aya kolosi mogo chama be irisu nali mandui mali kele ka ban mallen farali ka ban o e ka do ka na de bon o te do arrange mali ka ci ka malien be faga do ka balu u don ka balu muso ka balu hani malien be sara do ka laɲini o di ala ka akiliɲuman di o mɔgɔw ma sinon ma mun tɛ ali misi mi yɔrɔ la i b'a dɔn ko filen de ye an mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na bɛɛ b'a dɔn faransi 108 an man libéré minnu fana bɛ k'a fɔ k'an bɛ mercenaires bɛ sara kalo kalo miliyari 6 an taara miliyari joli la ko faransi bɛ ka baara kɛ anw ye fu de la balima hali n'o fɔra fatɔ ɲɛna o tɛ don o kunkolo la a y'a kɔlɔsi mɔgɔ caman bɛ mali kɔnɔ hali mɔgɔ bɛɛ ma kɛ ala fɛ ala ye mun ɲan da dɔw ma kɛ ala fɛ dɔw ye ala janfa k'a kɛra janfa hali i bɛ don dɔ wolo a t'i fɛ donc mali ko b'o cogoya de la an ka mɔgɔw n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na bonne nouvelle kɛni bɛ yen balimaw irisiw ko k'olu sɔnna awa ani irisiw ka fɛn bɛɛ clarifier la k'a bɛɛ ban pewu a y'aw d'aw ka sinɔgɔ asimi sogɛli mayiga wallahi ninnu bɛna fɔ filaninw de a y'u dɛmɛ dɛ Awasimi ni sogɛli ka di surtout fara tile tu fara kɛlɛ te ye wuyu te ni mɔgɔ min kɛni bɛ mali fɛ i bɛ fɛ transition in ka ɲa i bɛ asimi fɛ i bɛ mali fɛ balimaw aw ka wuli aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ aw ka taa sogɛli kunbɛn sogɛli bɛna bɔ Ameriki yan nɔ ka taga mali la ni sogɛli bɛ taa aw bɛɛ ka taa sogɛli kunbɛn aéroport la maliyɛn bɛɛ ka bɔ ka taa sogɛli kunbɛn aéroport la voilà sogɛli bɛ taa don mali la m'o ɲininkali kɛ quoi mais irisiw ka ministre kumana Mali ministre des Affaires étrangères o nana Nations Unies kɔnɔ yan nɔ ka photo ta ni irisiw ka ministre ye anw ni ala na kɛra cɛ ni Asimi Goïta tile tɛ Mali ministre jumɛn bɛ kule ka gɛlɛ hali irisiw ka wulu la ko ni ɲɛmɔgɔ tilenna jamana kɔnɔdenw bɛ tilen ni ɲɛmɔgɔ tiɲɛna jamana bɛ tiɲɛ jamana ta bɛ tiɲɛ awa jamana bɛ fagun ni ala ye ɲɛmɔgɔ ɲuman di k'a kɛ cɛfarin ye jamana kɔnɔdenw bɛ farinya u bɛ bɔ ko kalama mais ni ala ye ɲɛmɔgɔ di ɲɛmɔgɔ min tɛ jamana fɛ fa muso n'a den n'a teriw n'a jɛɲɔgɔnw wala o jamana bɛ kɛ janfa jamana de ala k'an kisi o ma n'i y'a ye bi sogɛli bɛ kariya ka tiɲɛ fɔ tubabuw ɲɛna parce que a jigi bɛ Asimi de kan n'i y'a ye bi ministre Job nana Ameriki kɔnɔ yan Français jɔlen ɲɛna Américains jɔlen ɲɛna ka photo ta ni irisiw ye Américains tɛ irisiw fɛ Français tɛ irisiw fɛ Mali ministre kana Ameriki kɔnɔ ka photo ta ni irisiw ka ambassadeur irisiw ka ministre ye fa bɛ yɛlɛ fa bɛ fierté kɛ n'a ye fo bɛ taa fɔ ONU na diɲɛ bɛɛ sigilen ɲɛna k'a fɔ ko olu ni irisiw de bɛna baara kɛ ni président ɲuman tɛ o bɛ kɛ yan n ko sogɛli ye Asimi ka baarakɛden de ye sogɛli fana ka kan ka fo parce que sogɛli bɛ ka Asimi lamɛn sogɛli fana bɛ ka Asimi bilasira o fila bɛ ka ɲɔgɔn bilasira sogɛli bɛ ka Asimi ladi Asimi bɛ ka sogɛli ladi sogɛli Asimi ninnu fila de i bɛna fɔ filaninw i n'a fɔ u bɔra kɔlɔ kelen kɔnɔ anw ta Mali ko de anw ta tɛ mɔgɔ ko ye anw ta tɛ vengeance ko ye anw bɛ fɛ Mali in ka ɲa de ne bɛ ka sogɛli supporter bi Mali kanu de la sinon Cɛbilen Daramɛ tiɲɛ fɔ sema ɲɛna don min na n ko ne ye Cɛbilen Daramɛ ka t-shirt dilan a tɔgɔ la ka taa kunbɛn ka n ka baaraw bila ka bɔ muso ni denw kɔrɔ ka sufɛ boliw kɛ Cɛbilen nɔfɛ Mali ko kanu de b'a kɛ Segu Tunkara bɛ k'i fɛ Mali ko de la bi maliyɛn ja jɔra bi faransiya maliyɛn ja jɔra bi maliyɛn kɛra cɛ ye bi walayi Asimi kan ka fo i kan ka fo Mali ministre k'i jɔ ka photo ta ni irisiw ka ministre ye ni ka cɛ dɔ burankɛ to n'i y'o kɛ i bɛ taa dɔrɔn IBK b'i gɛn ni Job tun ye nin kɛ ka to IBK la ka photo ta ni irisiw ka ambassadeur ye Faransi b'a bagabaga dɔrɔn IBK bɛ se ka Job gɛn ka bɔ baara la ten mais Asimi ye cɛ de ye
Voilà, c'est Mikanga fou. A béni à la nakrache. Ambe M5 RFP fou. Ambe Yerewolo déboussé rampara fou. Mouvement qui veut que la transition est demain. Amba bella djelen fou. Aye, il sou yere kumakana me. Combien d'ailleurs men tiglaï. Mbalima o aya o dauka sinoro. Il sou ben mali kono déjà. Mais dobe fait de il sou photo gata. Ko jole flan yoro la. Ou nana oube barad la discrètement. Oube ka yoro jati mene. Oube yoro besisan. Ou installé nous déjà. Ou ka sorosu abe mali dugukolo kona na be woro mina ko bi awa wuye bara ou be ku installer dondoni munu be ka kule angani yoro be ka mine mo misiki folo be se ka keleka ou be kana nu ka mine unde ou be kula bende awa wula bende do fana awa be mali libéré fana ou ye Centrafrique libéré ka sir libéré awa nu taro be mali fana libéré mu do te fe o de ka ke parce que no kara asimimbo tokota e may to abu sira anandila to abu kodi e fene to ba do farafin be nyogon faga togo no fe to ba do farafin te nyogon fe muna to abu sira Samuru Touré la parce que africain do ye Samuru Touré janfa ora to abu sira Samuru Touré la muna to abu sira Modibo Keita la parce que janfan tu bora antula o lieu Modibo Keita mene ka libu ka dit abu ma mais anga Modibo Keita de flano Assimi Goïta yi anga Sunjata Keita de Assimi Goïta yi bi nte chini ndonde nteshin donde ala ka to shini fana nga fongo Assimi Goïta yanga Sunjata yi mais ambe woro mina ko bi mbe bi kuma de fo mbe sigaka Assimi Goïta yanga Sunjata de bi Assimi Goïta yanga comment on appelle là Samuru Touré de bi Assimi Goïta yi anga Mandela anga Nelson Mandela de bi Assimi Goïta yi anga Touadéra de bi Assimi Goïta yi Mali Sunjata de bi Assimi Goïta yi Mandé Mansa de bi anga nga Assimi Goïta fo bi vraiment cet homme aya yira de ka fo ko tchedo awana ira ko tchedu anga deme barabe nyabulu chukuya mina munu be ka Assimi neni munu be ka Assimi dogoya aw kana dumu koro aw konu neni an be malien de on tse ko bon malien parce que ugo kutu façon fait ko be sa farasi de no fait ko be to tubabu jonya la jonye jondi horondi mbo nya fo onya a atlito la e muye tse ka bola bo beni kechugo do fana be o ma famia mais o bona famia mais an ngana ke keleye ala ye an sago di amma irisu ban fi ambe worom na ko bi irisu bi do be ka fo anya moktika wole moktika ko kuma irisu ye donc aw be fede ni soro irisu ka soro su be jigi anga ta camera jo ka ta video manu jo ku filmer ko ira irisu ka o ma ke yoroshi o ma delika ke hali France be chumba na domina France ma filmer ka ira France dora ka ta kidal aya photo ya aya image ya a imagité o donc secret d'état ou bien olu te se ka fo ki sigi diebe na ki bolu fo o te se ka ke donc ame mu nyefo ngina malien ayaw akli sigi France n'a jamais libéré la France n'a jamais libéré un seul pays dans ce monde France beta dugo la dugo be chini il souffle Centrafrique et Centrafrique libéré bi à présent la fiara a dugo la don la fiara hali minimum be do anga dugo jukoro il sou ba détecter ou be mini yoro ira anga surasu de be sa dongo don an ba baw de sou kasi an ba faw de sou kasi John c'est Auma, John est terroriste armée Libye qu'on oublie la Mali, c'est pas la France. Et c'est que Malien d'un gang a foqué le français fait. Les Maliens d'un gang a foqué le français non fait. Peut-être à ta don de Ouba te Mali fait de. N'a te quoi te Mali fait. Angana neni, angana doya, angana buruja, angala famia. Ne ala ya da familiali kama be familiali ke. Ne ala ma da familiali kama. Abe sa, abe avoko konu kiye mo jugu de konu kiye tubabu ga jondi. Et ma hali munu moge kumbe tuwabuga floro show son nu kunte fe tuwabuga taka ali shino be dala zanala adama de bi miri kodi la ni kojugu ke abe fo I mode ngena abe fo I dengena ibi miri kodi la ni nyumanya ke mogobe boli Modibo Keita no fe bi muna Modibo Keita kunte milliardaire Modibo Keita sara Mali de no fe mais Modibo Keita sara warta bulu sanuta bulu mais ala yo horonya ni dambe mun dama anko ambe sa Modibo Keita no fo la malien Djembe flenini ebe fini mi dote tayi ebe kalabantia ke ka kuyurugu ke ka mogo trompeli mun ke ka wari mun mine ka mogo bla filila o wari ebe sako wari to ebe saki muso to ebe saki dento ebe saki ka nafolo to ika Mercedes ika villa ika étage ebe saka ni betu an balmaw de be ka sa dungudu an de be ka solution nyini ola ayo solution de soro ola bi no solution digile no mogo mina saya ye belen tour de ebe kule be ko vive la France aujourd'hui chini etaramato bandi armée d'obsèque qui s'est chi là ou bien et dendobe ka boro dola ou bien karo kono mbu se qui denominer ko fara ou bien bi fa fa bi ba fara ça dit que ka fo ki be français fait o yere fara soudi billahi alambo chien fo nyana bi
minnu ko k'u tɛ k'u jarabilen bɛ Faransi la u k'a faamuya k'a fɔ olu minnu bɛ k'o fɔ Faransi t'olu fɛ Faransi t'a si fɛ Faransi tɛ Ala fɛ Faransi t'a kira fɛ ne seko mana mɛn don o don ko jahanama tasuma sigira Makɔrɔn kunkolo cɛmancɛ la ne bɛ tɛgɛrɛ de fɔ o don ne bɛ nisɔndiya de o don awa maliyɛn kɛra cɛ ye dɛ Sumaworo Kante su wulila koyi o de kosɔn an ko an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ Asimi dɛmɛ a ye Irisiw yɛrɛ ka a ye Irisiw ka ɲɛmɔgɔ banga lamɛn dɛ Irisiw ka fɛnkɛ ministre des affaires étrangères a bɛ ka kuma mun fɔ a yɛrɛ k'a lamɛn. Les autorités de transition continuent d'ailleurs cette lutte contre le terrorisme et dans cette optique, ils se sont adressés à des compagnies armées privées parce que la France a, si j'ai bien compris, décidé de réduire significativement sa présence militaire qui lutte contre les cellules terroristes qui sont dans le nord du pays et qui n'ont pas finalement pas réussi puisque les terroristes continuent à mener le bal sur place. Donc les autorités maliennes ont estimé que leurs forces propres étaient insuffisantes sans aide extérieure et comme l'aide de ceux qui s'étaient engagés à déraciner le terrorisme, donc du coup ils s'adressent à des compagnies militaires privées russes. Nous n'avons rien à voir avec ça et cela ne concerne que le gouvernement légitime, ce qui est considéré comme les forces de transition légitimes et ceux qui proposent ce genre de service. Je souligne d'ailleurs que par la ligne de l'État, nous apportons une aide. Il ne s'agit pas ici de compagnies privées, mais il s'agit ici d'une aide officielle. Nous avons un programme de coopération politique et militaire et nous participons à la mise en place de missions de maintien de la paix, conformément avec les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU. Encore une fois, je ne veux pas qu'il y ait de doute là-dessus. Le ministre des Affaires étrangères malien que j'ai vu hier a dit ici, ça ne pose pas de problème. Il y a d'autres cas, c'est nos collègues de l'Union européenne, comme l'a dit Joseph Borrell. S'ils disent par exemple, ils le disent directement, ne travaillez pas en Afrique parce que c'est notre territoire. Voilà. Irisiw ka ministre ko Union européenne, France ni Europe, Allemagne, Italie, Angleterre, o jamana bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko Irisiw tɛ taa k'olu de ta ye Afrique ye a y'o de fɔ sisan nɔ dɛ ko Irisiw kana taga yen yɔrɔ la dɛ a bɛ ka Irisiw ka ministre yɛrɛ de da bɛ ka nin fɔ ko Faransi kɛlen bɛ ka Europe bɛɛ bila Irisiw de contre la ko parce que k'u bɛna taa Mali la k'u kana taa Mali la Irisiw ka ministre ko k'ale y'a f'u ɲɛna k'u k'u dusu da k'olu tɛ ka taa Faransi kɛlɛ k'olu bɛ ka taa ka terroriste de kɛlɛ ne ko k'i bɛ taa mɔgɔ terikɛ kɛlɛ a bɛ dig'a la dɛ donc a ye kuma in tɔ lamɛn voilà donc ko Faransi de y'a f'u ɲɛna k'u kana taga dɛ ko y'olu ka zone de ye k'u kana taga mais k'olu kɔni bɛ taga k'olu bɛ fɛ ko Faransi ka a dusu da k'olu kɔni tatɔla de don dɛ Irisiw kɔni décision ta k'u bɛ taga dɔw y'a fɔ a bɛ san 2 bɔ ko Irisiw tɛ se ka taa Mali la ko olu tɛ sɔn Irisiw ka taa Mali la Maliyɛnw y'a kɔlɔsi manipulateurs bɛ yen fasojɔlaw bɛ yen manipulateurs bɛ yen c'est à dire aw kana tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ minnu bɛ balo vidéo kɛ la n'a a bɛ kuma bɛ don a da ka wari d'a ma a ka nkalon tigɛ olu tɛ se ka tiɲɛ fɔ quoi n bɛ ka tiɲɛ fɔ yan ne bɛ se ka n tigɛ kɔrɔta mɔgɔ si tɛ se ka jigin mɔgɔ si ta tɛ ne kɔnɔ k'i y'a di ne ma ko ne k'a fɔ a ma deli ka kɛ fɔlɔ je le dis haut et fort n tɛgɛ kɔrɔtalen filɛ cɛ si tɛ se ka jigin ko ne ye nin di Segu Tunkara ma k'a da yɛlɛma a depuis n ka wolo a ma deli ka kɛ n ka vidéo kɛ la n bɛ Ala fana deli n kana kɛ mais n bɛ mun fɔ an ɲɛna n bɛ se k'a fili dɛ n ye ji ni bɔgɔ de ye mais bilahi n b'a sɛgɛsɛgɛ ni n ye 100 fɔ i bɛ taa sɔrɔ 90 ni kɔ ye tiɲɛ ye u ye ne sɔsɔ ka ne kɛlɛ ka ne kɛ gɔni jakuma ni fatɔ ni naloma ye ko ne bɛ k'a fɔ ko a ba la France ko ne ye fisiri wale di o dɔw ye ne fa ni ka banɛ mais bi olu yɛrɛ bɛ ka Faransi fana banɛni bi o ye ne ka yɛrɛwoloya de o ye ne ka hɔrɔnya de mais maliyɛnw aw ye hɔrɔn de bila n b'aw bɛɛ fo hali minnu ye nɛni n b'aw bɛɛ fo parce que an bɛɛ ye tiɲɛ ye bi o de kosɔn mun kɛra kunun an ko filan kɔfɛ il faut qu'on avance
fo malien fo jeune ngo de famia anga nyoro to la men ako kani Mali ministre job kumana aya alama bena mu fo worola voilà de mission de maintien de la paix, conformément avec les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU. Encore une fois, je veux pas qu'il y ait de doute là-dessus. Le ministre des Affaires étrangères malien que j'ai vu hier a dit ici, ça pose pas de problème. Il y a d'autres cas, c'est nos collègues de l'Union européenne, comme l'a dit Joseph Borrell, s'ils disent par exemple, ils le disent directement, ne travaillez pas en Afrique parce que c'est notre territoire, je pense que ce serait mieux de coordonner nos mouvements entre la Fédération de Russie et l'Union européenne en matière de lutte contre le terrorisme, pas seulement au Mali, mais dans toute la zone du Sahel. Uko famia irisu be ku nege ko tubabu ko dusuda ko lu fana bena ta terrorisme de kele irisu ko to ngoy ko be terrorisme ni kadu dura mena ngono ko bu mena ku faka Francis jati gara wi ne ke beta mo terege faka be abijaye wa ate jayo imu ye u deselembe awa force takuba mu fleni ngo takuba ye mercenaire de malion ay kuma ina mede France be faka plan mun kawla ay kuma ina mede France be fedi kaga strasu la bo malla Kamoro sera Espagne, Kamoro sera Allemagne, mercenaires, force takuba te dorere, takuba ye mercenaires de, ayo kuma ina mede. France be ka tagani sorasi mun tata Allemagne ni jamana wala kanai, wallahi mercenaires de do. Wa tubabu bebe mercenaire business ike. Comme iriso ta fora, tubabu jomunu man fe, ou be ka malion bla flila. Ah mercenaire de, parce que le mot mercenaire aka bon haklima, mais français ka les gens étrangers ngo ye mercenaires de. Ou quand les gens étrangers moubulu tanto, mercenaires de ce sont les mercenaires. Anyebe tubabu ble munu nade, munu be ka bo Espagne, munu be ka bo Italie, munu be ka bo Angleterre, ko be na Mali demain. Voilà ben mercenaires. Ou ka sorasu yere ou tede, c'est des mercenaires. Ou mercenaires de ta ou recruter dro kanu bla, ou kana barake oluye, ou kana samu chuen ko do luma, ou kana woru chuen ko do luma. Francis sorasi munu be sa Mali kona Atlantique be étranger. Mbo fo anyana be aya aglito la France ka dere manchala de Atlantique be étranger de undi ou ka légion étranger ou de do étranger mu be do armée la ou mercenaire munta France keleme ka Mali fa mercenaire de la ne malien ko ko be ta mercenaire risu ta ku kono deme o mercenaire risu irisi fle irisi de la kan deme irisi avion tangoro de di Modibo Keita ma Mali ka compagnie flo Mali be indépendance ta domina ka Mali sutara ayo kuma ina bede ka Mali sutara indépendance kofe irisu da ke ka nga waru glanku de amma à travers un autre pays ka tlatoni ka Modibo Keita deme ka waru ta ka di Modibo Keita ma irisu da ke ka avion dama ka nga surasu former anga surasu mu former la irisu fa ma former dien rochi anga surasi flo non o ele sikila fara kolu kana on deme o dun de la kan deme anyana mbulu o be ka dugu deme be a dugu be ya yere so a dugu be ya yere so o ka soro su be dugu la o te nambara ke o te taga rebel do former dugu la ina fo France ba ke chuka bina iri su be barake horonya ni klilenya dila awa o klelen do iba fo ko bobreke awa ayo sigini ko kelen fana yi irisu nale mun fleninge France bena mogo de espionner sano o ka to ka galon tige ko irisu ka sorasu be ka bi musumanun ka o be ko de ke Centrafrique asimi ayaw koloshi aw yerela o bena mogo sara ku pousser ku bla irisu ka sorasu contrôle la ni irisu ka sorasu ye terrorisme faga France be to photo ta o ba fo ku be ka malien don de faga ka galon tige malien ayaw sigi ali Mali ko kelema hali damne folo Centrafrique be bi wallahi fa be nga do Centrafrique on a France ka communication France be taga euro bakele euro ba flata ka diwaruma e ba esanno atwabu jombe be étage jodam ne sanno parce que France be na war di jigi manun kansan geleya be mununa munun te Mali fe munun go malien be ka sa on ka hera so France be na do olni war de che France rete warta ka duma de France ba di malien nyamogo do de ma politicien munun be nu be France ka barala France be doni olde fana metla ka ta war di démissionnement ina fo bubu sise na ngona si olu be France ka pion de ayo kolosolo la de France pion fe be no ou be démissionnou de former si ça non ka galon tige ka fausse information dit façon ka ti façon ka jeni malien be jeli ka bo mali ka ke ina fo nyamanton malien be ka sa na olu balolembe ou muso balolembe ou den balolembe
Faut tolu là, tout va bien, Dieu merci. Ibo ye farafinali, ito ye hali chinois kunda, ito ye ali endu kunda, mais be farafin de ye, aba farafignon trahi, ayera ka interpersonnel, aba ka jamana kuntugu ta ka fira ka interpersonnel no fait. Asimi di koko teke. Aya la djebi, malien bise ka disi goshibi. Toute la région, toute la sous-région, les Ivoiriens, les Guinéens, Bekoko Noko Maliens et Tché, à travers Assimi, nous refondons Kamiba Nyamoro de Tonflé. Mais Maliens, on fait un faux parce que, mais il y a eu le déboussement par fou. Maliens fait la quoi à bas la France, n'y a Assimi Djagelerabi. Parce que Horon, Maliens, Kanoubarao, au lieu de Oula Kaira, Franci, Maï, Ante Franci fait, ne se vous tombera Kelente, Wallahi. Amberedo, Hale Audido, ne Kelente, Wallahi, Atena Kuna Fana Konebe Kodona Aube. N'était qu'à mon fana djouya. Billahi, moi, ranking 0 dans mon cœur, wallahi. Ne ni son jalendo, ne mounini à la fait, malionye, à ka hera mouga malionye, à la beka digno here debi. Yarabi yama malion, à la ka hera kaoube. Mounou te mali feo, mounou me mali feo, mounou woko, wareka dolo ma san perenga digi malien bekao, à la ka hera kaoube. Aye do donye. Billahi, mbe kuma kelen fo angena mali jenesu, aya aklitoula. Ni be fe, ne mobile courando esano, a kadi e b'a fɔ ko ala a diinɛ segu tunkarama ma i ka di malien jeune bɛɛ lajɛlen ma ala ni i tɛ nin mobili kura ni i tɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye n'o kɛra dɔrɔn ala bɛ se ka mobili nɔgɔya e ye mais ne ko ala kana mobili kura in kana di comment on appelle là kana di fɛn ma dɛ i jɔ n bɛ mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ quoi ɲɛngoya tɛ foyi tɛ dɛ par exemple sa minɛ dan ka miiri tɔgɔ dɔ la ala kana nin mobili kura in kana di segu tunkarama ma dɛ a di ne ma voilà, a dit ne Modibo ma, ne tɔgɔ Modibo, ne de bɛ fɛ ala i ka nin kɛ ne ye, mais i kana hɛrɛ foyi kɛ nin ye. N'i y'o kɛ, ne min kɔlɔsi e t'o sɔrɔ dɛ. Fo n'i donna sentanɛ la, ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma. Maliyɛnw, Mali kura joli de bɛ sen na. An bɛ yɔrɔ min na ko bi, a ka bɔ a ka sogɛliw kunbɛn ni sogɛli bɛ taa Mali la. N balimaw, aw ka kɔlɔsi. Maa dɔ bɛ yen, Mali mana sauver bi. Caman ka gundo bɛ waraka, caman tɛ se ka kuma Mali ko la bilen. Gundo bɛ ka waraka, forontoli bɛ ka kɛ. Dɔw bɛ ka foronto ko subaga kɛ cɛba dɔw bɛ ka foronto bi dɔw tɛ sinɔgɔ bi dabu ye sinɔgɔtu ye bi Mali b'o sira kura de kan bi c'est le nouveau Mali qui commence juguya tɛ père zéro vengeance zéro mais Mali bɛ ka bila arayi kura dɔ de kan bi Segu Tunkara bɔra en chair et en os ne bɛ ka kuma de ko mɔgɔ ye n sara a wari ka kɛ n sata ye yanni bi tile ka bi ne bɛ ka kuma ko Mali kanu de bɛ na ala i ɲɛ bɛ na a kira ɲɛ bɛ na ala ɲɛ bɛ bɛɛ lajɛlen na n'i dogo ka ko kɛ bilahi ala ɲɛ b'i la a jeune o jeune ye Mali janfa ala y'a bɛɛ libu a dɔw bɛ kuma bi mɔgɔ bɛ puru de ci ka tɛmɛ mɔgɔninfin bɛ se k'i yɛrɛ juguya a y'a to n ka kuma dɔ fɔ aw ɲɛna quoi a b'aw la yɛlɛ quoi ne taara n terikɛ dɔ fɛ yen jakumani dɔ b'a bolo jakumani n'a den 2 ou bien 3 ne taara n terikɛ fɛ yen ne sigi o sigi a ka jakumani bi pan ka yɛlɛ ne sen kan ne bɛ jakumani kunkolo ni mulugu mɛlɛkɛ don dɔ la de ne wulila n ko n bɛ tagama ne sen dɛrɛla jakumani kukala kan ne ma bɔ a kalama jakumani bɛ ka kule ka ko bɛ kɛ ne ma bɔ jakumani ku kan donc jakumani de wagasi de ne n pan ka bɔ jakumani ku kan o don kana bila bi la ne taara n terikɛ fɛ yen jakumani tɛ gɛrɛ ne la hali ne yafa deli jakumani fɛ jakumani ko k'ale tɛ yafa ni jakumani in dɔrɔn f'a bɛ suru ci ka taga don sɛsini dɔ kɔrɔ a tɛ gɛrɛ ne la a tɛ fɛ ka ne ye ala denw hali jakumani denw u bɛɛ ye ne haramu u si tɛ gɛrɛ ne la ni jakumani ye ne dɔrɔn n ka denw bɛ boli ka don galakani dɔ jukɔrɔ u bɛ taga yɔrɔnin dɔ la u tɛ gɛrɛ ne la o ye jakuma ye o ye bagan ye o tɛ se ka kuma o y'a jugu ye o ye ne ka jugu ye parce que n dɛrɛla ku kan o ma kɛ ne fɛ o ma ɲina k'a fɔ ko ne tun bɛ fɛ ka kojugu k'a la o jakuma denw olu ma kɛ ne fɛ o ye bagan de o tɛ hadamaden ye olu sera ka dɔn nin ka jugu ne ma nin ma ɲi ne ma mais olu tɛ kuma olu y'o dɔn an hadamadenw bɛ dɛsɛ k'o dɔn cogo jumɛn ala n bɛ ka histoire mun fɔ aw ɲɛna c'est la pire vérité le fait que ne dɛrɛla jakumani ku kan bilahi a ma bɔ a kɔnɔ a bɛ kalo caman caman bɔ a jakumani denw bɛɛ bɛ ka kɔrɔbaya bi u si u ma ɲinɛ ne kɔ dɛ ne mɔgɔ tɔw taara u bɛ gɛrɛ o la mais ni jakumani ɲɛ dara ne kan a tɛ gɛrɛ ne la a den tɛ gɛrɛ ne la u bɛɛ ye ne ye ka ne to yen faransi bɛ k'anw faw faga faransi bɛ k'anw baw faga a perewu yirala faransi ka denw y'a fɔ diɲɛ den bɛɛ y'a bɛɛ lajɛlen y'a fɔ maliyɛn den dɔw de ko k'o faransi o ka ɲi ɔ jakumani min ye ne ye ka ne to yen ko parce que ko n dɛrɛla ku kan jakumani y'a bila ku la ne ma bɔ ni cɛ in kɛrɛfɛ don dɔ la a bɛ n ku tigɛ ka bɔ a la dantanfɛn bagan o y'a dɔn ko nin ma ɲi ne ma k'i ma bɔ a la mais anw minnu ma ɲi anw ma an bɛ tila ka gɛrɛ o kɔ ala a y'a jateminɛ kɛ sa voilà pourquoi tɔw m'an filɛ foyi ye bagan kɔ voilà pourquoi tɔw m'an filɛ foyi ye fu fana funufununin kɔ tɔw bɛ se k'i sigi dɔrɔn cɛ
Aïta malien de oula war donda madron aban défensita aban tobu défensita. Eh ala. Ni ne malien de Québec a tuba France défensita. France même ko kan te don Kidali. France même ko kan armée te don Kidali. France mon tara Libye. France mon tara Terusu glan Libye. O kana Mali ci o France kele. France mon tara Libye ci ka Terusu glan Libye. Kana Mali ci. Ka tlatonu ka marfa jo Terusu koloma ka Mali dugu kelen ta ko di Terusu ma no e Kidali. O bera akoko France kay. France ga don yere bora, France savon bora, France donikela bora ko France may ko France bina en kono. O bera malien dogo ko France je t'aime. On est marié pour de bons ou de pires. Ado jarabilen do fasan jarabi do jarabi nene ga jugunde. Anene beninga ado kolo karibi. Ah tiens. Qui ba ire la. Nyodi. Malien ala ka akili nyuma dambela jelema. Mais mu fo onyena Aïda Shogella, Aïda Asimila, Aïda Transition ina. Ayo deme, ako kono djea ouyi, ni mou mwen, ambeka dje pou fo. Men maliko kalina, e mama de ko, ninte baneye, nete ngina ninko, nite yafa ninko, ninte banye. Yemi korosi krizi kartaki bifa. Je le dis à tout le monde. Ne la fiale bebi, iko ngomira la modi. Wallahi, mbe mounya fo onyana, au aklisi, iko ngomira la modi, au kausigi, au kaladje, kliflani menali. Koro bana kakabu akilima nete détail bauti nete don détail wara kono mais ne mu ñefo bela jenna malion ayo teke di ñogoma aka simi deme aka shogeli deme wallahi shogeli discours mi kala shogeli ayira France la assemblée oni assemblée konna ko oni ko France desara ka Mali bobulula shogeli ya fo indirectement katla ka fo jinye bengena ko Mali bena barake ni irisu ye shogeli yo fo Malion non ma tegere fo shogeli ko wayira ka fo kan tate Mali ko ye kambe ko ko kambe shogeli ko dina Shogeli ye Malion hakilina tadi fo ay Malion ka aspiration de fo tubabu bleu nyana dans l'histoire Mali premier ministre du de lakake aya kelen to fo aka video bo aka irana ati ama deli ka ke de be modibo keta bora do fo bi mo ma deli ka kuma ina fo fait qu'on a shogeli qu'on a tukuna muna shogeli o ke parce que jigi dale be asinika ni président nyuma be premier ministre nyuma be awa président premier ministre fallait président ayo ya be premier ministre fallait na be gouvernement fallait na yo ye président colon de do président jamana chila de do ay remarqué donc premier ministre be ede ka barala ni e kan wallahi ala ni système place ka système yanama glan ha ni zone bamako zone ka so bama zone a zone patron a zone président ko ta ko kem Mali ministre des finances wallahi te chweni ke ni président nyuman be justice nyuman be hali zone ta ka bla Mali wara bonguna te songa chweni ke e balo ne chweni ke ni bolla ka tan da fe marto tiki be no ni tara da do fe bita marfatiki jole soro ni sigi ni ko bita murutiki jole soro e be songa chweni ke zombe chweni ke na ba do fe de te boala mais ni zone do ka chweni ke abe mine o woro bela wala te chweni ke Mali ko be de fle aw nyakoro président nyuma o be na ni premier ministre nyuma hali zone kuntiki ba ta ka premier ministre wala bi clé et ka chwen ni a chwen avec don flagrant qui a chwen donc en mot de fort asimini shogel ka mission Mali ka hera mission di awa Mali bena bobulula en date élection ko la bi en date élection ko la chini shogel asimi goita ayta auto la fo Mali ka libéré munu ka 2025 fo ko ka 3 ans fara transition ga ne date 3 ans pour la ne be sigi de fo kele ka ban fo kele ka noya fo Malion ka fo alhamdulillah Mali drapeau ka ke Kidali Mali armée ka ke kelenge ante armée flafe nga jamana konana ante to flafe Mali ko kona ambe to kelen de fe anya metu ko Niger présent ko be ka taka sema mo pousser ko kwa Niger mo do pousser ko ka ta sema mo deme nta do ni tien do maso nga vidéo ira parce que ce n'est pas vérifié mais même mu nya fo sema mo nyana Russie mana sema kama. Sema, la Russie n'est pas venue pour lutter contre vous. La Russie est venue pour lutter contre les terroristes. Tous ceux qui se mettent contre la Russie, aïwa. En tout cas, la Russie n'est pas là pour tuer les civils. Au ben galon tika kandora Russie ga surasu la de. Mbo fa yana de. Nous mata foko Russie ga surasu be ka bin démission nunga. Ou betara Russie ga surasu ga tenir on a sou don. Kataka mo fa. Ka mo la stra Russie ga surasu me. Ina fo yomu ke Mali armée là. Ou betara criminaluta ka Mali surasu ga tenita ko dolla. Ou betara mo fa. Ou be sura ka foko armée malienne de ka exaction ke. Billahi wo de ke Russie la Centrafrique mbonya fo anyana bi. C'est les politologues qui vous parlent. Je sais ce que je suis en train de dire. Dans le domaine de nous. Alors, kolosi, tellement de comment ou te fin bedon.
caman bɛ kuma c'est des manipulateurs caman bɛ kuma u tɛ Mali fɛ u tɛ Ala fɛ u tɛ kira fɛ wallahi a dɔw ko Irisu tɛ se ka na Mali kɔnɔ an ye débat kala a ka mɔgɔ u dɔw ka mɔgɔ bɔra ka ne fa nɛni ka n ba nɛni ko tiɲɛ tɛ ko Irisu tɛ se ka na yan ɔ Irisu nalen u kila k'u dayɛlɛma tuguni ko non ko Irisu bɛna sara wari min na ko wari ka ca awa ni Irisu sarala ni Irisu ye Mali libéré o bɛ tila k'i dabɔ Irisu ko kuma la o bɛ taa fɔ ko nin kogo binnen bɛ yan fɛ munna gouvernement tɛ ka nin kogo jɔ ils sont toujours en train de manipuler le peuple mais Maliens a hakili sigi an k'olu kɛlɛ argument contre argument Mali kura de jɔtɔla filɛ nin ye Mali sauvera bi Mali sauvera sini Ala i ni ce Masa Rahamani n bɛ Ala fo nisɔndiyalen bɛ hali fiɲɛ cira ne bɛ yɛlɛ bilahi Ala ne denw yɛrɛ ko ne ma ko ko papa k'i nisɔn ka di bi dɛ n ko nin ye ne nisɔndiya ko de ye Maliens ka hɛrɛ sɔrɔ ne nisɔndiya ko de mais ne yɛrɛ ka miliyɔn 100 ni miliyɔn 500 minɛ k'o bila n poche la ne bɛ ka n baw su kasi ne bɛ ka Maliens wɛrɛw su kasi Kidali ne ka hɔrɔnya tɛ se ka ne balo la bɛɛ n'i mɔcogo don dɛ hadamaden bɛɛ n'i mɔcogo don ni ne y'a mɛn ko Malien fagara Kidali a bɛ ne biɲɛ kule de ne y'a mɛn ko Malien fagara Mopti a bɛ jahanama tasuma de sigi ne kun parce que je suis conscient j'ai été éduqué dans ce sens mais inconscient fana mɔgɔ bɛ mɔn n'a ye dɛ mais exemple fina hasiriya filɛ ɲangoya filɛ hadamaden bɛ mɔn na n ko nin ye kutuba de a ye vidéo ye aw b'a tigɛ sa c'est la meilleure vidéo de l'année n bɛna kuma kelen fana aw bɛna yɛlɛ fɔ a kɔnɔ b'aw dimi ne denmisɛnninama ne terikɛ dɔ ka so k'u ɲɛsinnen bɛ an ka so la olu ye fɛn olu fa ye mobili kuranin san ka tila ka nɛgɛso kura san ka di ne terikɛ ma ne tun bɛ to ka sigi an ka so kɔnɔ n ko Ala n ko ne bɛ fɛ n ko nin ka mobili ka accident de kɛ n ko walayi n ko mobili tɛ ne fa bolo n ko mobili bɛ n terikɛ in fa bolo n ko ne yɛrɛ hasiriya donna ne kɛra la quoi ne mɔkɛ sara ka gɔngɔli sigi ne kun ten tɔ ko Segu ko awɔ k'e tɛ taa misiri la ne ko awɔ k'e bɛ ka nin min kɛ ko nin man ɲi ko fɛn min ko Ala tɛ hɛrɛ kɛ e ye ni min kɔlɔsi i tɛ kɛ fɛn ye hali tɛ tila kalan na o ka sɔrɔ kalanko fa bɛ na ne mɔkɛ de nin fɔ ne na tan n denmisɛnninamani ni ne mɔkɛ tun ye ne to yen ne tun bɛ mɔn ni o hasiliya ye parce que n'i ma kunna gosi denmisɛnninama i bolo a ka ɲi i bɛ bonya n'a ye Ala ka éducation ɲɛnama d'an bɛɛ lajɛlen ma n bɛ n fa fo n bɛ n ba fo n bɛ n fanicinin bɛɛ fo la famille Tunkara Ala ma Tunkara a denw bɛɛ ani Tumanibalaka bɛɛ lajɛlen Tunkaralakaw n b'aw bɛɛ fo wala a ye éducation ɲɛnama di ne ma ne tun bɛ kɛ hasidi ye koyi ne mɔkɛ ne gosi ka tila ka ne ladi ko mɔgɔ man ka nin fɔ mɔgɔ ma k'a man ɲi ne ko mun na dun n ko parce que n ko mobili t'an bolo n ko mobili b'u bolo n k'olu ka mobili ka accident kɛ ne mɔkɛ ko non k'i kana fɔ a ye na di ne yɛrɛ j'ai compris n ko nin ye hasidi ne yɛrɛ mun tiɲɛna n ko nin ye hasidiya de n ko c'est vrai donc ne y'o bɔn n kunkolo la ko i bɛ to ka duwawu k'a ye ne mɔkɛ ko ne ma k'i bɛ fɛ k'i fa ka mobili sɔrɔ ne ko awɔ ko bon ko mobili filɛ minnu bolo k'i b'a fɔ ko Ala ka dɔ fara mobili kan k'i b'a ye k'i fa bɛ mobili sɔrɔ ne fana bɛ seli dɔrɔn denmisɛnnin ko Ala n ko dɔ fara karisa ka mobili kan ne fana fa ye mobili sɔrɔ o la hɛrɛ n'u nana famille la vie c'est comme ça parce que mɔgɔ tɛ kunna gosi n'i ma kunna gosi nafigiya la awa nafigiya fana ne mamuso delila ka ne forontomuguni kɛ ne nɛn ka nafigiya la c'est pour vous dire que c'est-à-dire que n'i ma la mɔ ka ɲa i bɛ bonya ni fɛn dɔw ye ni mɔgɔ wɛrɛ ko k'a b'a bɔ i la dɔrɔn i bɛ o tigi kɛlɛ hali entre nous an yɛrɛ activiste dama ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ inconscient b'u la u bɛ nkalon tigɛ n'u ko ko n kɔnɔ yan bilahi i bɛ minnu b'i sɔrɔ o tɛ na bon an kunna gosira n'o fɛn bɛɛ de aw b'a hakili to denw ka éducation na ni den ka éducation arrêté la i bɛ i sigiɲɔgɔn tɔɲɛ i bɛ jamana tɔɲɛ i bɛ diɲɛ bɛɛ tɔɲɛ i bɛ Ala tɔɔrɔ i b'a kira tɔɔrɔ walahi Ala ka éducation ɲɛnama d'an bɛɛ lajɛlen ma ne tun bɛ nafigiya kɛ dɔ delila ka ne mamuso kɔrɔfɔ ne ni kalama nana k'a fɔ mamuso na dɔrɔn ne mamuso sara ka fɔ k'i nɛn bɔ ne y'a foronto munu kan ne ko mun na ko i bɛ nafigiya de kɛ la ko nin man ɲi k'i kana fɔ n ɲɛna debu kɛra ne y'o fana dabila n ye hasidiya dabila n ye nafigiya dabila mun na parce que n kunna gosila la de mais dɔw m'o sansi sɔrɔ dɔw ma bɛn i bɛ taa sɔrɔ peut-être dɔw fa tun ye nafigi ye parce que i b'a dɔn nafigiya in fana a bɛ dɔw buruju yɛrɛ fana na ni i degera nafigiya la ni degera manipulation na ni i degera kalabanciya la fa ye kalabanci ba ye kalabanci ni den ma kɛ kalabanci chef ye jɔn bɛ k'a ye c'est pour ça Ala ka éducation ɲɛnama d'an bɛɛ lajɛlen ma ni éducation arrêté la a bɛ don génération en génération Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma Maliens i bɛ se ka éducation sɔrɔ hali i teriw fɛ ne ni mɔgɔ caman ye activiste kɛ ɲɔgɔn fɛ n b'u wele k'u jogoninw f'u ɲɛna dɔw bɛ a bɛ digi dɔw la a tɛ digi dɔw la hali suyɛni ne y'o bɛɛ kɛ ne ye suyɛni kɛ don min na ne fanicinin mɔgɔ 5 o jɛra n na ka ne ci k'an ci sɔgɔmada fɛ wula fɛ k'an ci sufɛ k'an ci o sɔgɔmada fɛ dugujɛ k'an tila k'an ci fo n ye famille bila n bolila ka taga n ba somɔgɔw fana fɛ yen n ko mun kɛra n fa somɔgɔw y'u wele ko a ye suyɛni de kɛ olu fana ye n ba de bɛ ci ka na n bila n falakaw fɛ yen ne ye suyɛni dabila
o ka sɔrɔ n ka dɔgɔ denmisɛnnin min na an bɛ taa kabaw siyɛn siyɛnni mun don wari tɛ quoi donc éducation a ye éducation di denw ma a bɛɛ ni ala na kɛra cɛ a ye éducation ɲɛnama di denw ma ni ma éducation ɲɛnama di den ma bilahi ne tɛ se k'an sigi Facebook kan n ko n bɛ mɔgɔ fana banɛ ni ne kuma kolon fɔ Facebook kan don o don bilahi ne somɔgɔ bɛ n wele k'an haramu n tɛ se n ka n'i y'a kɛ n tɛ sinɔgɔ ni n ye e fa nini k'i fa n'i ba nini n bɛ se k'a kɛ par erreur mais n bɛ yafa dili hali ne ye mɔgɔ minnu mansaw dɔgɔya n ye yafa dili a bɛɛ fɛ sur Facebook a vidéo kɔrɔw bɛ yen mais wallahi k'i sigi k'i ka baara de ka ɲi n tɛ se ni n y'a kɛ hali ne ye kuma dɔw fɔ réseau kan on m'appelle dans la famille k'i man ka nin fɔ n b'a mɛn fana n b'a excuse demander awa n tɛ segin a kan o de ye éducation ye ala ka éducation ɲɛnama d'an ma éducation ɲɛnama n'i y'a sɔrɔ i bɛ jamana kanu éducation ɲɛnama n'i y'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔninfinw kanu éducation ɲɛnama n'i y'a sɔrɔ conscience bɛ k'i la sabali bɛ na i dusukun na ala kanu bɛ k'i la ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma maliyɛnw aw ka di ne ye ne ye mun sɔrɔ ne ma dafa dɛ ne m'a fɔ n ko ne éduqué don 100% dɛ ne éducation yɔrɔ dɔw bɛ ne jɛ peut-être ne fana b'o apprendre aw ye dans la vie an bɛ ɲɔgɔn bilasira de dans la vie